Hop. Una pa lang eh. Hop, uy, sa mukha. Patay! Hello. Ang ino mo, Jordan Garson. Tumila ba? Ang ino mo. Ay! Oh guys, di tayo kami ni Kuya. Ya, anong pangalan mo ya? Jake, ya. Jake? Bakit gusto mo kalaban si Basuran niya? Sarap? Ganda ito. Ano masabi mo yata niya? Yan, leg, tama sa kanya niya. Dudukutin makanan niya, dalawa. Ano ko, naka-gold bar. Sa kanila pre, ano masasabi mo sa kanila pre? Mayabang kayo ah. Game na. Kan. Ano bahala pre? One zero! Depensa pre! Depensa! Patay! Hop! Una pa lang eh. Hindi wala. Awat. Dami awat. Relax. Relax lang pre, 1-0 pa lang. Relax lang. Pre, ano mo? Uwi na agad, pre. Pre, bawi! Pre, ang defeated champion ng Sanana, pre, papatalo? 1-0 lang ha, 1-0 lang pre. 1-0. On. All one! Fuck you! Oh, pensa pre! Depensa mo! Hindi marunong. Oh, uy, sa mukha. Patay! Hello! Kaya pala. Hoy! All two! Guys, on by! Time out! Panis, all two na pre! Ano ba? Di ka lang. All two lang pre! Wala nang yabangan. May yabang ka. Ano masasabi mo niya? Sana all, naka-gold. Rebound! Grabe, time out daw dun. Patay! Pensa, bang! Rebound pre! Labas mo. Pero depensa pre, hindi lang ikaw titigil, depensa ka pre. Pensa! Not! Bang! All three! Depensa si pre! Tumira rin! Rebound! Patay ka na po! Depensa lang! Oy! Kabiling ka! Kabiling wala! Ay! Tawat! Magbuuwakan! Relax! Masarap na yung mata mo! Time out! Backward. Bang! 4-3! On lang! Rebound! Bang! Pizza! Labas! Labas lang! Nakascore ka eh! Labas nga! Hindi pa pre! Palis dyan mga bata! Tama kayo! Note mga bata! O lang ha! Rebound pre! Foul! Wala yung tingin! Hop! Kami namin tinulak mo ko!
Wala rin. Bay! Bay! Pag tumawag siya ng foul, bigay mo kasi pag ikaw tumatawag, binibigay niya. Bigay mo pre, lamang ka naman isa eh. 5-4 lang. Pag tumawag foul, bigay. Benza! Sablay bay! Kuhain mo na! Oh, bobo! Rebound pre! Op! Ang ino mo, Jordan Carson. Humila ba? Ano? Ay! Pre, relax. Lawan lang eh. Ay, wala yan. Pa! Tang ino mo, sinipa. Bukal. All lang, pre. All lang eh. Binibigyan mo ng chance makashoot yung kalaban, di ka dumidepensa eh. Sayang yung lamang mo, pre. Ano naman? Sayang lamang mo, pinagbibigyan mo ng tumir depensa. Pag sumablay ka depensa. All lang, all. All six. Bang! Oh, lamang kayo sa pre, lamang kayo sa 7-6. Hop, hop. Bang! Oh, ano dinilaan? Ano dinilaan? Bang, bang! Di ba matali yan, boy? Time out! Ano? Uwi na, ha? Uwi na. Surrender na po. Tubig, tubig. May variation. Ano mo, natulala siya, guys, oh. Lamang kayo sa pre. Lamang kayo sa pre. Alagaan mo yung lamang mo, pre. Pag sumabli ka, depensa agad. Pre, 8-7, pre, ha? Depensa, lamang. Wala lang, ano? 8-7, 8-7. 7? Oo. 7, pre, 8-7. Kanya mo na, nakascore na. 8-7. Depensa, pre. Bang! Hoy! Bigay pre, bigay. Limang kaisa, pre. 8-7 lang, 8-7. Limang kaisa, pre. Lamang ka. Naman ka isa? Sana all, di alam. Kaisa, pre. Anis nilang. Ayun na po. Depensa! Grabe ba yun? Grabe ba yun? Ay, bawi depensa, pre. Walang pre. Panglamang yan, panglamang. Depensa. All 7 lang. Uy! Despas. Ayun to, nangyari. Talo, papa. Galamay pre. Pagkay mo. Oh, dumila pa. Rebound! Ayun na, pre! Jackamer! Starter! Ultimate! Bang, bang! Rebound! Ala! Tagan! Rebound! Rebound! Tabi! Ang napunta yan! Wala! Napunta! Wala! Gago, pre! Napunta, pre! Ayos! Ang galing mo nun! Pre, di si Boy Banat yan! Ito parang rule coach yan, pre, oh! Pre, last ka na! Lupit nun! Bagong moves! Pre, luya yata, galaw! Nangyari, pre? Okay ka lang? Ayun lang. Okay lang? Bukol. Saan? Sabi mo, huwag mo siyang kampiyan. Di ako kumpi sa'yo. Sa'yo ako, pre. Pakin mo. Sir! Naman ka, pre. Napasok! Last ka na. Pag napasok mo, isa pa. Pero, bakit? Ikaw ba apekto sa kalaban? Basta naman eh. Dapat dinento sa rin mata mo eh.
ginamit na yung Carol ah. Rebound! Oh. Bog! Pensa! All warning pa. Rebound! Olas. All warning lang, all warning. All warning lang, pre. Olas. Depensa kasi, pre. Grabe. Ang silog. Bang, 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 putang. Ayan. Iyak na naman to. Time out. Ganit siya, guys. Oh. Di ka kasi dumidepensa, pre. Pinipili mong tumayo sa taas kaysa umabol ka ng depensa. Depensa mo, pre. Wala kang depensa, pre. Last warning, pag na-shoot mo, last ka din. Kaya dumipensa ka. Tinan mo, tumitira siya sa ilalim, tayo ka lang. Paano makashoot? Wala kang depensa, shoot lang. Depensa, pre. Importante depensa mo. Sandaya pa. Bayan, oh. Relax, relax. Larong pogi lang. Ano ka? Relax. 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 Last warning nga, pre. Pag na-shoot mo, last ka din. Last na siya. Warning ka. Depensa ka. Olas! Olas, pre. Oh, surrender. Ayaw na, pre. Ayaw na niyatan. Tabla, tabla, tabla. Ayaw magpatalo. Tabla. Tabla na. Tabla na, pre. Tabla. Tabla. Ino, pwede pala yun. Tabla. Oh, sige, tabla na. Yeah. Hindi pwede yun, pre. Surrender yun eh, sa kalaban. Ayaw mo po court natin dyan, surrender ka? Olas, pre. Di ba sumasablay naman siya eh? Last, olas. Pares kayo last. Kung sino mag-shoot panalo, kaya dumipensa ka, pre. Depensa mo importante, pre. Olas. Pre, depensa. Olas, pre, depensa. Olas. Olas, pre, depensa. Bilis. Tingin mo. Diwata yan. Oh. Talo! Talo si Alan, guys. Bakit? Bakit? Normal. Sabi mo sa laban niya. Tama niya ya. Kapit siya hinga ya sa puwet. Kapit siya hinga niya. Carol, gagamit ko sa kanya si Carol. Siapa ako? Ha? Masih pa ako? Tatanungin ko kung gusto ba? Desin mo! Pangtakot! Ha? Bansi ka nga pero mag-promise ka na laro lang, pre. Oo. Oh, sige, laro lang. Putang ina sa cover. Patay. Uy. Rebound!